अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जब सब्र करते करते दिल के इरादे टूट जाते हैं तो मैंने कोई इरादा किया लेकिन टूट गया, मैंने कोई तमन्ना की लेकिन फिर भी पूरी न हुई, मैंने आगे बढ़ने की खूब कोशिश की लेकिन नाकाम हुई, मैं थक सी गई, मेरी हिम्मत टूटने लगी, ना चाहते हुए मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। ऐसा कोई होता है, दिल नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं इस कश्मकश से निकलने का कोई ज़रिया या कोई ख़ास इशारे मिल जाएं तो सुनो। मैंने अपने मेहरबान रब को जाना, अपने किए हुए इरादों के टूट जाने से, अपनी नीयतों के बदल जाने से और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। इस हकीकत का मतलब यह है कि हर चीज़ों की पहचान उनकी ज़िद से होती है। जान रखो, हमारी कोशिश, हमारा इरादा और हमारी हिम्मत हमारे भ्रम होते हैं, लेकिन इस भ्रम का टूटना हमें यह एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो हम पर हुकूमत रखता है, हमारे इरादे और नीयत को बदल सकता है और हमारी हिम्मत को पस्त कर सकता है। कोई तो है जो हमें हमसे भी ज़्यादा चाहता है, जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले कल को भी नज़र रखता है और उसमें भलाई पैदा करने की तकदीरें में रखता रहता है। और यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ताला ही है। जान लो, हम इस इंसान सोच और अपने मतलब और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हालात को अच्छा या बुरा समझते हैं, लेकिन मगर अल्लाह की तरफ से उसमें हर इंसान के लिए भलाई छुपी होती है। जब इंसान का कोई इरादा टूटने लगता है न, तो अक्सर आने वाला वक्त उसे बताता है कि उस इरादे का टूट जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। तुम्हारी नीयत का बदल जाना या किसी काम से रुक दिया जाना इंसान की ये एहसास दिला देता है कि कोई सुपर पावर ताकत है जो तुम्हारे ना चाहने के बावजूद तुम्हें हर मोड़ में नाकाम कर रही है। ये एक हकीकत है, मगर इसका सही मतलब वही समझते हैं जो अल्लाह ताला की पहचान की जुस्तजू करते हैं और अपना आप उसके सामने पेश कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ख़ास निशानियाँ और इशारे को, जिनके बावजूद में आते ही तुम्हारे रुके हुए काम गैर महसूस तरीके से अपने अंजाम खैर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो लोग अपनी ख़ताओं पर सच्चे दिल से नादिम होते हैं और अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकी की रोशन राह पर चल पड़ते हैं, उनके लिए शहनाशाह कायनात ने मदद करने के वादे किए हैं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला नेकोकार मददगार, अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो हर शय को तुम्हारी तरफ लौटा देगा। यकीन करो, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। जान रखो, जितना जितना आप अल्लाह ताला की मानते जाते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है, आपका दिल उतना ही मुतमईन होता चला जाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या मुश्किल बाकी नहीं रहेगी, बल्कि वो मुश्किलें और परेशानियां साथ होते हुए भी आप मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की निगाह में होने का एहसास ही आपके दिल को सुकून से भर देता है। जब दिल रोशन हो जाता है तो बाहर के हालात, मुश्किलें और आजमाइशें भी इस दिल के सुकून को छीन नहीं सकती। और ये दौलत नसीब हो जाना बहुत बड़ी नेमत है, और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमत होती है जो उसे कभी मायूस नहीं होने देती, और वो है रब पर ईमान की नेमत। हमारा ईमान सच्चा हो कि मेरा रब है, ना हो वो तो ये वे जान चीज़ों से में ज़िंदा को निकाल देता है, वो पत्थर में से पानी निकाल देता है, तो क्या वो रहीम रब इन मुश्किल हालात से गैर नहीं निकालेगा? यकीनन निकाल देगा। अगर जानना चाहते हैं आप वो दूसरी निशानी और ख़ास इशारे को, तो सुनो। जब तुम्हारे दिल में अपने रब की मोहब्बत बढ़ जाती है
آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہو اور آپ کے رب کی یاد دل سے محبت سے بھر جاتا ہو۔ کیسے مشکل حالات سہی لیکن تمہارے رب کی محبت میں دل کہتا ہے وہی تو ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، دل کے حال سننے والا ہے اور اپنے غیبی نظام سے ہر بگڑے حالات کو سنوار دینے والا ہے۔ عنقریب میری مدد بھی کر دے گا، تو یقین جانے تمہارا رب مہربان تمہارے لیے بھی ایسا کوئی نظام چلا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چلایا تھا۔ جان رکھو سچا سکون اور محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکتا ہے، اور ایسی بے فکری اور آرام دہ نیند صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہی آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ ضرورتوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے، ان کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں اور درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، تب اس کے پاس جو ہوتا ہے ان پر شکر آ جاتا ہے اور جو پاس نہیں ہوتا ان پر صبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں صرف اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مانگو۔ ان کو صرف کسی وجہ کے تحت نہیں بلکہ اسے ہر وقت اس کی محبت میں یاد کرو اور اسے راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈو، بلکہ خدا کی دوستی مانگو، کیونکہ جب تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانیوں اور دکھوں کی کیا فکر۔ جو رب کا ہوا سو سب کچھ اس کا ہوا، پھر تمہارا رب خود کہے گا بندے جو میں نے چاہا تو نے دے دیا کر دیا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا، بس آن کی آن ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا، اور عن قریب زندگی ایک نیا پہلو وجود میں آ جائے گا جو تمہاری سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ سب بند راہیں کھل جائیں گی، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیات طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر سے انتظار کریں، کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام اس کے وقت مقرر پر وجود میں آتے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، آپ سب کی جھولیاں خوشیوں سے آباد کر دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔